Hello and good morning to all. This is Naik, Yogesh Naik, an English master come social reformer. Today I'm honored and blessed to discuss and give a talk on the topic why success is a dream and how it can be achieved. ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ପୁଅକୁ ବା ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ, so that he will be capable of coping with the circumstances, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହରେକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସେ ଖାପ ଖାଇ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଗୁହାରିଟା ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର। We know that every child is an artist. They need an avenue, platform to explore themselves. And it is our duty to provide them such platforms, opportunities, so that they can boost up their skill, enhance their potential, enrich their creativity, and fine-tune themselves to cope with all the situations. Our missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, aptly remarked that students are not useless. Students are not useless. In fact, they are used less. They are not used aptly. They are not used in a proper way. And how the students are to be used? The students are to be used according to their own desire, according to their own interest, according to their own skill. ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ talent, skills, thought differs from person to person as far as your individual difference chapter is concerned. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। So it is our duty, though we are the friend, philosopher and guide of those concerned students, it is our duty to
promote their skill, to promote their talent, and produce good human resource for the betterment of mankind and for our national development. As we know that children are the blank slate. ସେମାନେ କଲା କଟା କରି ଯେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ସେମାନେ ସେମିତି ହେବେ, just like a parrot. So ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା କରିବା, ଭଲ ଡକ୍ଟରଟା କରିବା। ଆଉ ସେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯେ ଯୋଡ଼େଇଲି ଭଲ, ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କି ମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, when we talk about students, we are talking about the bird of a plant or of a tree. It needs utmost care for blooming, and that utmost care is essential to produce a good finishing resource. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେମାନେ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଯେ it is his strength, but now he has to deal with those weakness in the sense जो सब्जेक्ट रे से दुर्बल अनुभव करुछि से सब्जेक्ट को आमे जणेबा दरकार जे ए सब्जेक्टटा दुर्बल नुहे बरং तुम चिंताटा हाई जाइछि दुर्बल। We need to encourage him, we need to boost up his confidence that yes, you can do, and we have to inject a sense of confidence within him with a comparison to the fellow beings. जदि से करि पारुछि तु कोन पे नै करि पारबो, आउ से बोली मनोभावटा यदि आमे जागृत कर दवा ताहले there will be a nature of competitiveness. Competitiveness is a great source of inspiration and
If we could do so, we cannot find any more से डरटा जो भयटा ता पाखे रोचे सेटा आपन को देखा जीव नाही कारण ता पाखे जो दुर्बलता थिला जे मु करि पारिबी नाही बोली सेटा को आमे ता मनरू दूर करदेलु परवर्ती समय ताको जणेबा दरकार जे जदि यही सब्जेक्ट जो डरुलु यहीटा को जो तू सल्व करी पारंगम हो पारलु ताले से सब्जेक्ट कौन पे कर पारबनी गट माय पॉइंट तो ता मन रे से सृष्टि हेब हाँ सार जो कहते ये सब्जेक्टा मो पाई दुर्बल थिला हेले मध्य वर्तमान मुझा को करि पारली ताले सेटा मध्य मु करि पारिबी आपण जने आश्चर्य हेबे स्टूडेंट माने केते समय रे परिवार रु भी अधिक गुरुत्वपूर्ण दियंती निज शिक्षक शिक्षयित्री को एवं तांकर वार्ता को तांकर कथा को व्हाट एवर टीचर सेज व्हाट एवर द प्रिंसिपल और द टीचिंग स्टाफ सेज दे फॉलो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जहाँ से माने कहिबे ताहाको ही से माने सत्य बोली भावी नियंती तो आमे आसीबा जो टॉपिक सक्सेस के बोली करी तो प्रॉब्लम इज दैट सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन इट एज आई से इट्स अ जर्नी हर एक समय रे आपण माने किसी ना किसी सक्सेस पाई पारिबे एंड एज वी नो दैट मैन एज बंडल ऑफ डिजायर्स गोटे डिजायरटा परिपूर्ण हेले आ गोटे शोषटा बा गोटे डिजायरटा सृष्टि होता है ठीक से परी सक्सेस इज ए जर्नी इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन आउ ये सक्सेस कैन बी अचीव बाय एवरीवन बट दे हैव टू गो बाय ए सिस्टम दे हैव टू गो बाय ए प्रोसेस and success always remains as a dream for those who do not go by the process or the system. It is all about the process, it is all about the system which enables you to taste the sweetness of success. आम जिते स्कूल पढ़ुलु से समय we used to inculcate those chapters answers and vomit it on the answer sheet. से समय we need to be taken consideration in the sense आमन को बुझेबा थिला दरकार जे आज जो तू घुसुछु whatever you are learning today, whatever you are just inculcating and by-hearting those, it won't come. It may somewhat helpful in acquiring some mark in your examination, but in the following days this system or process won't help you anymore. So what to be done? काना करबा कथा समान के सेतेबेला हमको दर्शाइबार कथा जे आज प्रश्न उत्तर घुसलु कालका प्रश्न उत्तर घुसलु
किंतु अपरदिन जदि अलगा प्रश्न आसबा ए प्रश्नर उत्तर तो देबू केनता सेते बेले ता माइंड रे क्वेश्चन आसबा यस व्हाट ही सेज इज राइट तो काଣା करा जिबा तो घुसबा अपेक्षा एक पाठ के बुझ यू क्लियर द कंसेप्ट so that आज तो निजर मन रे उत्तर दे पारबो इफ सच क्वेश्चन कम्स टुमारो सेते बेले मन रे उत्तर दे पारबो आउ परदिन मध्य से मन रे उत्तर दे पारबो तो मन रे उत्तर केते दे पारबो जेते बेले तू भल भार बुझी थिबो तो हमें बुझवा दरकार घुसबा अपेक्षा बुझवा दरकार बुझवा द्वारा आमे सक्सेसटा अचीव कर पारसु आर घुसबा द्वारा आम सक्सेस पाखे जीवाई बहुत कष्ट लगी था तो सक्सेस इन द सेंस आज प्रेजेंट डे रे लोक मान धारणा एटा जे मोर पिलाटी गोटे डॉक्टर हो गले से सक्सेस हो गला मोर पिला गोटे इंजीनियर हो गले से सक्सेस हो गला बा मुई सक्सेस हो गली आम परिवार सक्सेस हो गले बा गोटे कलेक्टर हो गले सक्सेस हो गला डू यू थिंक सो इज इट सक्सेस आम गुरुजी मैंने आम कहते जार जिते भी ज्ञान अच्छी जार जिते भी क्षमता अच्छी जार जिते भी स्किल अच्छी एफिशिएंसी अच्छी जदि से मनुष्यर कल्याण पाई जदि विनियोग हो नाही जदि से मानव समाज रो उन्नति पाई जदि ता व्यवहारित हो नाही ताहले दैट इज नॉट ए सक्सेस दैट मे बी ए स्मॉल what I say desire तो आमे खाली आम पिला को डॉक्टर बनेबा इंजीनियर बनेबा प्रोफेसर बनेबा रीडर बनेबा आईपीएस ऑफिसर बनेबा कलेक्टर बनेबा ठीक अच्छे बनेबाटा मंद नुह किंतु केबे आमे एटा ध्यान देइछु कौन जे इंजीनियर डॉक्टर ये पेड़ में उगते नहीं है उन्हें बनाना पड़ता है और कैसे बनाया जाता है और कौन बनाते हैं ये सबका दायित्व है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल of our country whoever finds any talent within a student it is his prime duty to promote him and provide him some avenue so that his skill should be explored before everyone and he can get such platform where he can produce his skill and be a good human resource for our society. आमे व्यक्तिगत भाव रे खाली चिंता करूछु मोर पिला के केमती एटा करिवि मो झियो को केमती एटा करी मो भाई के केमती गोटे डॉक्टर बनैबी मोर भौणी के केमती गोटे प्रोफेसर बनैबी मोर पुओ को केमती गोटे कलेक्टर बनैबी से चिंतार आमे खाली उद्देश्य पाठ पढ़ाऊँ से कार्य आमे सेमानकु आमे दर्शाए आमे केवल चाहिले हेबो नाही
बापा चाहिए जे मो पिला डॉक्टर हेब बोले हेब ना पिला जिते बेले चाहब जे मु डॉक्टर हेबी ताहले देयर विल बी मोर चांस ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। तेणुकरी